सदर ब्लक अंतर्गत परीक्षीस्थित सागरिका शिक्षा निकेतनर 24तम वार्षिक उत्सवर उद्घाटनी समारोह गुरुवार संध्यारे अनुष्ठित हो जाइछि। मुख्य अतिथि भावे बालेश्वर ईओडब्ल्यू कोर्टर मान्यवर विचारपति विश्वजीत दास जोगदे कार्यक्रम को उद्घाटन करने सह छात्र छात्री उद्देश्य निजर मूल्यवान वक्तव्य प्रदान करते। अवसर प्राप्त खनि अधिकारी इंजीनियर भरत कुमार साहू पौरोहित्य आयोजित सभारे सम्मानित अतिथि भावे परीक्षी सरपंच कार्तिक चंद्र राउत, सीआरसीसी विश्वनाथ महाराणा, उपेन्द्रनाथ विद्यालयर अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक मनोरंजन नायक, बाहाबलपुर पूर्वतन सरपंच गया प्रसाद दास, विद्यालयर प्रतिष्ठाता मानस कुमार माइती प्रमुख मंचासीन रही उद्बोधन देते। अनुष्ठानर मुख्य विश्वजीत जेना अतिथि परिचय प्रदान करथिबा बेले प्रधान शिक्षयित्री झुनुराणी परिडा वार्षिक विवरणी पाठ करथिले। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପମ କୁମାର ଜେନା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଶେଖ ହବିବୁଲ୍ଲା, ମଞ୍ଜୁ ଜେନା, ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଦେବସ୍ମିତା ଗିରି, ସରିତା ଜେନା, ସୋନାଲିତା ଜେନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅଭିଭାବକମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। शुक्रवार उद्यापनी संध्या तथा द्वितीय दिवस रे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। सेतेबेले बापाक आदेश उपदेश पालन करिके मु निजको एते योग्य तैयारी करथिले जे आज सारा भारत रे यदि इंग्रजी रे प्रतियोगिता होए तले समग्र डिक्शनरी को 36 थर मुखस्त कर। I have digested the Oxford Dictionary 36 times and scored best 10th in French and English literature. এবং সেই দিন আমি কইছি my aim in life is to teach English to the English man in English. যদি চিচিয়া বড় বড় ক্লাস স্কুলে পাঠ পড়িকে অক্সফোর্ড রে ইংলিশ লোককে ইংলিশ পড়াইবার ধৈর্য বড়ছি, সসাস ଅଛି, স্বপ্ন ଅଛି, আপন মানে কাইকি সেই স্বপ্ন দেখিবে নাই। তেণু ସବୁବେଳେ মনে ରଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେই ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇପାରେ। যদি ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ସାହସ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁଗ। ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ କହିଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ସବୁବେଳେ ଭାବ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ମୁଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବି। People those who are crazy to think they can change the world, they are the people who can do it. ତେଣୁ ସକ୍ସେସର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁ ଆର୍ ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ଭଲ ଏଜୁକେଟେଡ୍। ସକ୍ସେସର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ୟୁ ଆର୍ ୱେଲ୍ ପ୍ଲେସେଡ୍। ତାର ଅର୍ଥ ସକ୍ସେସର ଅର୍ଥ ସେଟା whether you have the capacity to change the country or not. If you have so, you are successful. ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଶରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମତା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ସକ୍ସେସର ମୂଲ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ କି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଠ ପଢ଼ା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଭାରତ ନିର୍ମାଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାନ୍ତୁ। এই মাটিରେ ଯେମିତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜନ୍ମ ନ, କବି ଜନ୍ମ ନ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦର୍ଶନିକ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଇପାରିଲେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଦୟା କରନ୍ତି, ଯଦି ଆର ବର୍ଷ ଭଗବାନ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲଭର ଜୁବଲିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ନେଇଛି କେବଳ ଏତିକି କଥା କହୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମିତି ଭଲ ହେଇକିରି ଭଲ ମଣିଷ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର 24ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ, ଏଥିରେ ଆମର ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରହିଛି। ଆଜି ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସଭା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଗଣ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟକ 224 ଜଣ ପିଲା ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି
ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବେ। କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର 4 ରୁ 5 ଜଣ ଲୋକ ହେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା ପରିଶ୍ରମରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟର ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବହୁ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ତଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇପାରୁଛି। नुहंती से दशरथ तनय नुहंती से कैकेयी नंदन ना से अटंती श्रीराम अनुज ना से अटंती अबा शत्रुघ्न अग्रज समाजसेवी से आजिर समाजर सेवा धर्म रे समय बीते जहांकर दिने थिले से एही अनुष्ठानर मुख्य पुरोहित सदय पूर्वक आसी मंच रे हेबे उपस्थित। ये अनुष्ठान शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री अभिभावक समस्त को मो अंतर अनेक अनेक शुभेच्छा धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची जे मते ये अनुष्ठान आज पर्यंत सभापति को रखिंट एवं आज सभा कार्य परिचालन करने सुजोग देते। तेणु से पाखे मो निजक कृतज्ञ मन करुच्ची। वर्तमान सभा कार्य आरंभ करने पूर्व मु अतिथि मान अनुरोध करी जे प्रदीप प्रज्वलन करी भगवान प्रार्थना कर सभा कार्य आरंभ करी। कदाचित् कालन्दी सम्मानीय सभापति महोदय, ये अनुष्ठान पृष्ठपोषक सम्मानित अतिथि कुनि कुनि छात्र छात्री माने ए विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं ए परीक्षी ग्रामर समस्त अभिभावक जो माने एते समय धरिकी निज पिलामानकर प्रतिभा को एटी परीक्षा करुले उत्साहित करुले मंच को शिक्षक मानक शिक्षयित्री मानक आपण मन मनरे गोटे उद्वेग निश्चित थिबो जे साधारणतः विचारपति माने चारि कांथ भितर आबद्ध थांती एवं आज केमती जड़े विचारपति आम गहन को आसी एवं एठिकी आसबार मोर दुईटी अभिप्राय थिला। प्रथम है मोर पिता जड़े शिक्षक मोर माँ भी जड़े शिक्षक तेणु मोर बापा थिले गवर्नमेंट हाई स्कूल रो हेडमास्टर और माँ थिले गवर्नमेंट यूपी स्कूल रो हेडमिस्ट्रेस। तेणु विद्यालय परिसर भितर मोर जन्म विद्यालय एंतुड़ी शाल मु मोर शैशव आरंभ कर मार हाथ धरिकी पाठ पढ़ा आरंभ कर पिता दस्खत रे मैट्रिक पास कर
तेणु विद्यालय वार्षिक उत्सव बोली कहवा मात्रे मो मन रे गोटे उत्साह थिला जे मोर भी टिके विद्यालय को जीवी कुनी कुनी पिलावन को देखिबी सेमानकर प्रतिभा भितरे हुए तो भारतर भविष्य लुचि थिबो एवं आजिर एई वार्षिक उत्सव रे सभापतित्व करुथुवा इंजीनियर तथा समाज सेवी आमर गया प्रसाद दास महोदय आजिर चीफ गेस्ट बा मुख्य अतिथि विचारक विश्वजीत दास महोदय एवं सम्मानित अतिथि आजिकार तथा आपण मानकर अति आदरर बंधु सरपंच श्रीयुत कार्तिक चंद्र राउत महोदय सम्मानित अतिथि भरत कुमार साहू महोदय ना सॉरी आमर गया प्रसाद दास पुरातन सरपंच एवं सम्मानित अतिथि तथा अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक मनोरंजन सार मानस सार एवं आईपीएस पाइछन से माने तार बापा माता कथा बोली जाई जो बापा मामा ने रिक्शा चलाई मूल खटी पिता को पुत्र को अनेक प्रकार डाक्टर इंजीनियर अनेक कथा करिथिले सेही पिला माने तार बापा मां को बोली जाई ए आम पाई दुर्भाग्य जेते माठी माड मु सही दर पूरा काट लागोली टेक नो अदर हिउ जेते कहिले मध्य हम समाजर कोली कोली पिला मानकर प्रतिभा को उज्जीवित करिवा पई आमे केही दायदार नहले मत पिता माने दायदार हबा उचित किंतु आगे तो पिता माता माने से कथारे जाई नांती पिता माता तो संस्कार पाई नांती संस्कृति पाई नांती